गुड मॉर्निंग व्यूअर्स আজি বুজিৰ খবৰে অমিয়ান সবকে বি স্বাগত কৰি আছে সবसे आगे খবৰ আহি থকা দুলি ওখা পুলিচ খান প্ৰাদুলি ৰেগুলাৰ ৰুটিন ভেহিকল চেকিং দো ভান্ডাৰী চেক গেটে কৰি দাগা অমে দিলি তাহান প্ৰা 130 নাম্বাৰছ দুলে স্পেসমো প্ৰক্সি বন কিনা জন্তু এসপি টেবলেটছ খান থাকে ইদু ওয়ান আৰু ইদু পডিলি 300 number SP do aru tahan pa investigation kura pichete tahan pa recover kurole parise gina channel pe aise mane apni ke confusion na hobole nimide idu apni ke koi diase ki tahan pa first check gate mane bhandari check gate ule 130 nishna idu capsule dule idu tahan pra do recover kurise idu tahan pra routine vehicle checking kuri daga mede aru itu mamla opore chanbin kura pichete tahan pra aru bi 300 number nishna idu SP dule idu tahan pra investigation kuri daga me recover kurise gina channel pa aise idu mamla opore dule yede woka police khan pra do ekjon manu kun laga naam dule sanjo thang ine ase sanjo thang mori gina ase tete 44 sal laga taike thurise gina channel pa aise aru dule bhandari police station te case number 425 under section NDPS 22B laga hisab role take दर्ज kuri kine te investigation to kuri ase kina khobar ai daga do apni gan job ke bi jana diye ase advisor for industries and commerce hekani jakalo bra koise ki tai bra dule itia responsibility lobol ase aru itu responsibility bra kuri kine hole 2026 laga sal bhitore Nagaland laga juntu ranking ase idule aspiring leader khan banawole nimide especially startup ranking dule itu laga home pradhan pra itu uthawole try karo kena kwase juntu Nagaland state laga startup ranking ase idule emergency startup ecosystem aspiring leader top performers aru best performers khan te category laga ase তারপর কুছে কি জিতিয়া নাগাল্যান্ড লাগা কথা আয় ইদু হমে দুলে বিজনেস আৰু এন্টারপ্রেনারশিপ দুলে নতুন কনসেপ্ট খান আছে কিনা কুছে তারপর ইদু কুছে কি নাগাল্যান্ড প্রা দুলে যোনটো আলা কিসিম লাগা ইনোভেটিভ প্রোগ্রামস খান দুলে ইমপ্লিমেন্ট কৰি কিনা আছে আৰু ইমপ্লিমেন্ট কৰিবলে আছে কোনটো প্ৰবলে ইয়াং মানুহ খানকে এন্টারপ্রেনারশিপ লাগা উপরে বেশি ডাঙর আইডিয়া দিব আৰু ইটো পড়লে ইদুলে সেকেন্ড চান্স নহয় কিনা একটা প্রাইমারি অল্টারনেটিভ বি দিবলে আছে কিনা তারপর কৈছে তাই ব্রাদুলে এন্টারপ্রেনার্স খানকে ইটো বি এডভাইস কৰিছে কি খালি ফ্রেন্ডশিপ একলা নহয় কিনা collaborations khante bi focus kurile bhal hobo aru collaborations aru networking laga side fine bi idu juntu focus ase idu ke kurle bishi bhal hobo idule entrepreneurs khan nimide ekta bishi important ase kuina bi tar pra koise Uttar Pradesh laga basti kuina thaga ekta area laga bhitor de hule yate truck aru SUV laga majode laga lagi hua piche de hule 5 জন মানুহ খান মৰিছে কিনা কোৱাছে আৰু 3 জন মানুহ খান জখম পাই কিনা আছে কিনা খবৰ পাই আছে ইটো হাদসা দুলে ন্যাশনাল হাইৱে 27 দে মানডে লাগা দিন মানে জাকালি লাগা দিন তে হৈছে কিনা কোৱাছে ইটো হাদসা দুলে ফজর 7 বজে নিশনা রে টাটা এজেন্সি লাগা ওচৰতে হৈছে কিনা বি খবৰ পাই আছে আৰু ইয়াতে ৰিপৰ্ট লাগা হিচাপ তুলি একটা ট্ৰাক কোনটো লাগা নাম্বাৰ দো RJ মানে ৰাজস্থান লাগা ট্ৰাক তুলি RJ 18GB 5710 laga registered number thaka do itu ayodhya laga side te jai thakise kuntu dibile taibra tai laga rasta to change kuri gina idu home de change kuri daga home dibile SUV gari logode juntu Gujarat number laga register thakise idu logode laga lagi hoise kono ase mane SUV dibile opposite direction pai dekise aru idu truck pra dibile lane change kura mane rasta change kuri daga home idu hadsa hoise kono ase इधर मोरी की ना था विक्टिम्स खान लगा नाम खान दुले शिवराज सिंह 30 साल लगा शकील 25 साल लगा विश्वजीत 35 साल लगा बहरान 32 साल लगा আৰু প্ৰেম 34 সাল লাগা আছে কিনো কোৱা আছে প্ৰেম দুলে SUV গাড়ী লাগা ড্ৰাইভাৰ থাকিছে কিনো বি কোৱা আছে ইটো ইনজুৰ খান মানে জখম পাই না থাকা মানুহ দিয়া দুলে ডেঞ্জাৰ নাই কিনো কোৱা আছে মানে তাহাঁতো আউট অফ ডেঞ্জাৰ আছে কিনো কোৱা আছে আৰু তাহান লোকাল হস্পিটাল দে ট্ৰিটমেন্ট লৈ আছে কিনো বি খবৰ পাই আছে ইটো মৰিক না থাকা ভিকটিমছ খান লগ হইলে ডেড বডিজ খান তো পোস্টমর্টম কৰিবলৈ মতে পাঠাই কিনা আছে কিনো কোৱা আছে ইডিয়া পুলিচ খান বাইতে মামলা পড়ে ইনভেস্টিগেশন কৰি আছে কিনো খবৰ আই থাকা তো अपनी सब की भी जना दिए सी आसाम लगा दिमा हाजाओ डिस्ट्रिक्ट लगा हारंग जाओ मार्केट लगा जगह दे उली एक ता डांगुर जुई जुली गिना
yede komse kom 60 dukan khan nishna dule etu juibra juli jaise kuno ko ase aru 9 ta mane 9 residential ghor khan bi ule juli jaise kuno khobor pai ase etu fire dule 10 March laga rati de hogina takise kuno bi khobor pai ase kintu report laga hisab tuli kun manu khan bi nega mura laga noile bi nega jura laga bi report to nai kuno ko ase kintu alag sob khan to especially documents khan ghor laga saman khan aru livelihoods khan etu sob ule pura juli jaise kuno bi ko ase yede Dima Hasao laga chief executive member Debolal Gorlosa pradule etu sport te jagina tai punchi gina ule kina korina possible assistance khan mane kina modot koribo etu laga upor ule dan pra manu khan ine dukhi huwa time te tai pra modot koribola ase gina bi tai pra ule jagina manun ke kothan korise gina janala pai ase. That's it everyone. Thank you so much for watching the video. Blessed day ahead.